Good evening, viewers. Pasalamat naman kita, magsiling kita tanan, mga viewers around the world. Thank you, Lord. Ngari pa na imo broadcast, okay? Kay sa liwat, iyain isang Ginoo, hindi ni akon. Kay tanan ining aton diri ginashare, only Jesus save. Amen. Nasentro siya sa aton Diyos man luwas sa Jesus kaag sa iya pulong. Amen. Kagkaroon, makanta kita sa aton theme song in times like this. In times like this, you need a Savior. In times like this, you need a anchor. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and is the solid rock. This rock is Jesus, this is the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. In times like this, I have a Savior. In times like this, I have an anchor. I'm very sure, I'm very sure. My anchor holds and grips a solid rock. This rock is Jesus, this is the one. This rock is Jesus, the only one. I'm very sure, I'm very sure. My anchor holds and grips a solid rock. Thank you sa pagkinantanay sina. Kabay paggamiton gina sa Ginoo. Hindi kita takan, kundi matandog kita perme. To be very, very sure nga ara ang Ginoong Isus sa aton kag nagpasiguro sa atong kapatawaran kag pagsulod sa langit. Amen. Karon, magapadayon kita palay guys pulong sa Ginoo. Pinagi sa kaalam sa bulan Espiritu, nga gintudlo kay Apostle Paul, nga paglaygay diri sa libro sang Hebrews. Sabi na sa mga Hudiyo, nga nungod sang ila practice, kag sila pagsimba sa Old Testament, nga ari na iya subong si Kristo, hinapatinaw ay ang ila nga pagtuo sang una sa relasyon sa fulfillment sa kay Kristo nga nagkari. Amen? Kagkaroon na rin na kita, chapter 6 na kita. Siling dire sa verse 10, chapter 6, Hebrews chapter 6, verse 10 lang. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. May God bless His holy words sa aton karon pagpalaygay sa iya. Mag-pray kita, Lord, please. Please, Lord, pangpamang kami. Padali kami patuo, Lord. Kay ipadangop, ipapati, Ginoo. Yes, Lord, kay pabuhat. Please, bless kay ang imo pulong mga gamhanan sa amon, Lord. Tanan mga viewers, kag kami nga mga alagad mo. In Jesus' name I pray. Amen. Mga inigugma mga viewers, siling sang Ginoo, for God is not unrighteous
to forget your work and labor of love. Now, inambal ini siyang Ginoo, ay nag-warning siya sa sugod sini nga chapter, nga base mayara sa aton, nga hindi sincero, hindi tinagapusoon na pagdangop sa Ginoo, kag sa ulihi, i-deny ta na lang man ang Ginoo, kag ang iya kamatuoran, ang iya pagka-Diyos, kag ang iya pagkabugtong, nga manluluwas, kag magtuo kita sa iban, nga mga doktrina nga sa diin, nagnegar sa iya libreng kaluwasan, kag sa iya pagka-Diyos. Kag ina siling, sa ang laygay sa pulong sa Ginoo, na matabo, wala gali kamo nagtuo sa inyo to'y pusoon. Kay konti nagipusoon, hindi kamo makatalikod kay ara si Kristo sa inyo. Pero kay wala, amo na nga madali kamo makumbinyo sa sala nga mga pagtulunan kag magatuo, kag maganigar, kag magatalikod. Te ang katapusan sina aling sa Ginoo, pagahukman kamo, kag magapaimpierno kamo, nga nagnigar sa akon. Kag wala na sang remedyo, kung hasta sano mapatay kamo, nga nagpabugal kamo, nga ang sala, nga pagtuluhan, nga ginbayluhan nyo, abi nyo amo ang matuod. Inabandonar nyo ang matuod, nga nagkadto kamo sa mga inatawag pike nga reliyon, nga abi nyo amo tong matuod. Kaya sa lang sa Ginoo, wala na repentance nga mag-abot sa inyo to'y puson, ay ang bugal naghari. Karon, dayon naglaygay ang Ginoo, pero kamo niya, nga nagtutom, nag-agwanta, na sa tanan nga mga pagtilaw, kag mga kabudlayan, siling niya, ako nga Ginoo, hindi ako magakalipat sang inyo pag-alagad sa akon, pinaagi sa gugma, nga inyo ginpakita sa akon, tungod sa akon ngalan. But yan balon, bisan ano ang aton nihalad sa Ginoo. Tio naton, talent, pagkanta ka, ang aton nga resources, nagatag ka, simutay, tagbulig ka, church building, nagbulig ka, nga pagsuportar sa mga missionaries, tinawag sa Ginoo, maglakat sa ibang lugar, nga wala sila na trabaho, kundi lang mag-share kay Jesus. Kag aton responsibilidad, nga sila aton suportaran, kay wala man sila dito ka trabaho, kundi ang pagpanugid lang sa Ginoo. So ang ila sustento, ang natural nilang kinahanglan, mapagkaon, kagbalay, kagpagtatap sila kabataan. Kita ang nagasakdag sunod sa programa sang Ginoo, kay ginbiyahan nilang tanan para magsunod sa Ginoo sa pag-share kay Jesus. Magulay na sila sang ginaobra, kundi amo na lang na. So, hindi malipatan sa Ginoo masakripisyo sa itong mga missionaries, kag kita nga nag-ambit, pinaagi sa aton nga mga tithes offering, kag mission, nga siya din, nagasakripisyo man kita, ay kita may kinahanglan man, pero nagashare kita kay tungod ang aton gugma sa Ginoo, kag pagsunod sa mission niya sa aton, nga hindi man kita makalakato, dire lang man kita kapanugid. So ini, dako nga makatandog sa tepuson sa Ginoo, kag nagsiling siya, hindi ko na kalipatan nga inyo pag-alagad kag sakripisyo, pinaagi sa gugma,
kag pinaagi lang sa akon nga nagluwas sa inyo. Okay? So ang purpose tanan, why pilit tayo sa paghatag. Hindi tanan sa gugma. Ang reliyon niya napilit kaya napahog ka. Ay hindi ka mabendisyonan, hindi ka kapalangit. Kung hindi sila magserbisyo sa imo pagkatao, sa imo pagpakasal, sa imo kabataan, sa imo pagkapatay, kag sa nalubong ka na, sila naman ang magpaluap sa pangamuyo para nga makasiguro pagid ikaw nga mapalangit nga napatay basta magbayad. Di na, isa ina ka, hindi labor of love, negosyo sang kalag. Okay? So, why na iya padya sa Ginoo? Amo na iya ang ginakakigan sa Ginoo nga mag-into kita sa kalag sang tao tungod sa kwarta. Pero kita kung tinagipusoon kag sakripisyo nga pagsuportar sa mga alagad sa Ginoo, ilikoton sa Ginoo, misyon, kag sa mga pagpatindog nga mga maayo nga tilipunan, siling sa Ginoo hindi ko na malipatan ang inyong mga sakripisyo tungod sa gugma kag tungod sa akon nga inyo na angkon. Amen? Kanami, no? We will not forget our labor of love and service for His name's sake. Silinga diri, aso na no pang ginambali pagidire. Silinga diri, linga sa padayon sa paggambal sina, nga hindi niya kalipatan, ina ang aton nga labor of love, nga ginpakita naton sa aton ginhimo siyang ngalan. Kag nagsiling pa diri, and that ye have ministered to the saints. Sa mga bila, nagbulay kita sa mga nga nawadaan ni aton mga kaupod sa pagtuo na parebla subong na bahaan. Okay? Sa linog na guba, kag sa bagyo, nagkaladula ang ilang nga balay, ang ginasiling sa Ginoo, may pagsakripisyo man kita, nga magabulig, nga wala mabahaan, wala mabagyuhan. Kagdason, kag nagpadayon, kapag siling ang Ginoo, ay hindi siya malipat tungod sa aton gugma, nga pag-alagad, sakripisyo, kag tungod siyang ngalan, kag nagpadayon kita sa pagbulig man sa aton mga kaupod sa pagtuo, nga ginsiling ko na, nabagyuhan, nalinugan, kag nabahaan. Magdason na rin pag-isilin niya, minister to the saints and do minister. Ang butang balon, do minister, nagapadayon kita. Wala kita nagaunta sa pag-alagad, sa pagbuhat, sa ilikoton, sa Ginoo, tungod sa aton gugma, sa iya, kag tungod sa iya ngalan, kinabuhat ta kay tungod kabubuton niya ini, kag mapinadayonon kita, nagatutom kita. Hindi lang hasta lang kung daw parebla sa iba niya, nabuton lang. Kung hindi niya tingin nagipusoon. Mientras tanto, may mahimo kita, masakripisyo, para pagbulig sa Ebanghelyo ni Kristo, kag sa mga kauturan, nga sobra pa sa aton, kapigado tungod sa baha, linog, kag bagyo, kag siling sang Ginoo, ipadayon ninyo ini, kay hindi kugig kamo kalipatan. Anong buot man silingon sa hindi kalipatan? May bendisyon, may pagpakamayo gid ang Ginoo. Masan hindi ta sa sukton, maabot yun na iya, kay nagsaad siya, nga wala niya kita ginakalipati. Inatanaw ya kita,
sa aton sakripisyo sa pagpulig, kag sa aton pagkatutom sa pagpadayon, sa gugma, kag sa iyang ngalan ginabuhat ta ini. Hindi niya ipakita sa tao, hindi niya pabilib, hindi sa gugma, kag sa iyang ngalan. Kag pinadayonon kita. Amen, mga Christian viewers. God bless you, God bless you sa todlo sang Ginoo. Ay abi ninyo, ang kamatuoran pagid, kung wala si Kristo sa aton, ang aton natural nga pagkatao, dalo kita. Inablangin na silang sa mga katigulangan, ang akon, ang imo, akon pa. Pero, unara kita sa Ginoo, may bukas na kita nga tigipuson, tungod sa gugma ni Kristo nga ari sa aton, nga nahimo ina driving force nga sungod sa gugma, maghigugma man kita sa iya hilikoton nga alagad kag sa mga na butang sa tion nga nagkalisod-lisod. Amen? Of course, kalisod man kita, pero sobra na ginayon na nabagyuhan niya, ag nabahaan niya nadula ang ila mga pagkabutang o balay. So, nakaintindi man kita sina. Ang gusto lang siyang Ginoo, imuon naton sa gugma, kag siya ngalan, kag magmapinadayonon kita, kay ara ang bendisyon sa Ginoo. I will not forget, ngaya buhat, gamay maninaw, dako na, hindi ko gay kamo kalipatan. Amo nang butyang balon, may bendisyon gid kamo. Amen? Karon mga muyo kita, salamat gid Ginoo sang imo laygay, ay imo pulong kag karon nagapalapit. Ako sa imo trono nga bugay, Ginoo. Una sa tanan, nagapasalamat ako, Ginoo, ang imo pagpakamayo sa kay Chrysler, kay tagaan mo sa birthday. Ang akong pangamuyo, Ginoo, nga lagad mo, i-bless mo siya nga makabatyag siya sang imo pagpakamayo sa iya kabuhi. Ngayon tagaan mo sa birthday, dugang siya kabuhi, agpadayon, nga makabatyag man siya, Ginoo, nga mag-alagad sa imo, magkabuhi sa imo, magpagamit sa imo si Chrysler, di o ka, Lord. Bless, kay gin-blessing mo siya sa iya birthday, nga matandog man niya tagipusoon, nga maging matutom sa imo, magpagamit sa imo, ag magmahinatagon, Ginoo. Salamat sa bulig niya, ay iya, Ginoo, mga ginikanan, si Viola, kag si Victor de Oca, i-bless man ang iya ginikanan, nga magapadayon ka, Ginoo, sa complete healing sa ila ginabatya, Ginoo, ila, Ginoo, tuhod, sa diin, may nagabot ang kabudlayan sa result sa surgery, Ginoo. Ag si Victor sa iya, Ginoo, nga hawak. Please, ara pa sa ila, ang ginbutang mo nga katutom mo magpadayon pag-alagad sa tunga sa mga diferensya sa lawas. So God bless them, Lord, nga ginikanan ni Chrysler, Lord. Ag mahimo man ang ila pangamuyo sa ila nga kabataan, makabatyag sila, nga may tion kagid, nga magasabat. Kaya kung man na pangamuyuan, Ginoo, bisan pa, Ginoo, si Leila ni Bohos, nga pa-opera, Ginoo, abay pa, ikaw man magahatag sa iya, Ginoo, sang maayo, Ginoo, nga resulta siya surgery, nga makapadayon siya alagad sa imo, suno, sang ginbutang mo siya tagipuson sa katutom, pag-alagad, pagkabalaka siya, pamilya siya ba na, Ginoo, nga magabugo sila, sa pagdangop sa imo, Lord Jesus, Leila ni Bohos, Lord, bless sa iya surgery. Kagkaroon na dala ko sa imo mga viewers, Ginoo, nga imo gintando, Ginoo, nga magatutong pamati, palaygay sa imo. Bless man ila kabuhi, kagang ila pagtuy pabakod,
kag ipatutom sila sa imo Ginoo. Si Entiyap Ginoo kag si Hilda Kalantas nga ila katutom pagpamati sa imo pulong. I-bless ang ila sakripisyo sa ila kabataan kag apo kapuhan Ginoo. Ila pangamuyo Ginoo si Hilda siya pag-share man sa imo sini nga broadcast. I-bless man siya padayon sa tunga. Ang amon Ginoo pagka senior citizen Entiyap Hilda Kalantas. Kag bisan pa Ginoo Marieta Malunggayon nga gintandog mo ang tagipuson nga magatutom sa pagpamati sang imo pulong Ginoo. Adayon nga may pangamuyo sa iya. Abana si George kag iya kabataan kag iya kapuhan. I-bless man padayon pagkatutom sa mga lawas Marieta Malunggayon Ginoo. Agbisan pa si Sina Santillan ay padayon nga pagpamati si mo pulong. Agkabalaka pangamuyo siya bana. Agintagaan mo trabaho Singapore. I-bless man si Dendo. Kag iya kabataan nga magatutom man sila sa imo Ginoo. Agsimba kag pagpamati sa imo pulong pagpangamuyo. Yes Lord. Sina Santillan, Marieta Malunggayon Ginoo. Ay ka man Ginoo magapadayon. Isan pa pag-bless ay imo alagad Ginoo si Consit Rotolo Ginoo. Ay Ginoo pagpadayon sa pagsunod sa imo paghalad siya kabuhi. Pag-alagad sa imo sa madugay nga mga tinuig. Kag nagapadayon pa siya Ginoo. Ito siya, ipabakod siya sa lawas kag sa pagto nga mapinadayunon. Iya Ginoo nga pagpadayon sa pag-alagad sa imo Ginoo Consita Ginoo Rotolo. I-bless ang alagad mo. Ikaw man magapadayon Ginoo pag-bless. Bisan pa Ginoo kay Lorna Armamento Ginoo. Ag kay Nole Balsomo. Ay Ginoo ni Nole Balsomo kalayon sa lawas. Tagay man siya Ginoo complete healing Ginoo. Nga mahimo Ginoo mabatyagan niya ang imo Ginoo presensya kag ang imo Ginoo nga pagpabakod sa lawas kag labaw tanan sa pagtuo. Magapadayon lang siya pagtuo sa imo. At iyon niya hindi na siya Ginoo makaalaka at simba. Ipadayon lang Ginoo ang iya Ginoo nga handom magpamati sa mo pulong pinagis ng broadcast kag pag-encourage siya pagtuo Ginoo Nole Balsomo kag ang iya Ginoo pamilya i-bless man. Yes, si journaling nga kinahanglan sang imo complete recovery Ginoo. Kag ang iyang mga nagatatap man sa iya nga iya bata i-bless si Nole Balsomo nga iya bata gatatap sa ila Ginoo. Ag si Lorna Armamento, siya pangamuyo, siya pamilya. Ag sa katutom sa Ginoo, ipadayon man siya, bless Ginoo. Ag bisan pa Ginoo, aman magapadayon Ginoo. Sa pag-bless kay Dolores Priscilla Ginoo. Kag kay Delia Tabiolo Ginoo, sa ila pagpamati siya mapulong. At they will grow in grace and in your knowledge, Ginoo. Kag magatutom sila, magabakod sa pagtuo, Ginoo. Yes, bless sila, Ginoo. Dolores, praise sila, Ginoo. Kag bisan pa, Ginoo, si Delia Tabiolo. Kag bless man si Ann Magsusi, Ginoo. Yes, Lord, si Ann Magsusi. Kag si Lina Peria, sa ila pagpamati, si mapulong. Nga magabakod la pagto kag ila pangamuyo kag ila katutom sa imo Ginoo ag sa ila pamilya i-bless man Ginoo. Yes, Lorna Armamento, Delia Tabiolo Ginoo. Ag bisan pa si Lina Peria. Ikaw man mag-bless Ginoo. Kay Fritz Aldep sa pagtrabaho Ginoo. Nga sa gihapon Ginoo nga ikaw tagapod sa iya dito, Ginoo. Sagwa sa Pilipinas siya pagtrabaho, Ginoo. Nga magatipig ka sa iya, Ginoo. Nga health, lawas, labaw sa tanan sa pagto. Nga magabakod iya pagto.
kag ang iya handom ihatag man sini nga bag-o nga tuig Fritz Aldep Ginoo ha iya pagtuo nga iya Ginoo kag trabaho kag siya handom siya kabuhi i-bless Ginoo Fritz Aldep Ginoo agbisan pa si Narcina Ginoo Abusyon i-bless man siya padayon kag si Elena Roma ay ila Ginoo katutom nga magpalaygay si mo pulong kag mag-share si Elena Roma sa iya pamilya kag sa iya mga kakilala. I-bless man padayon kag siya pagpangamuyo sa amon. I-bless siya Ginoo nga magabakod siya sa pagtuo. Wala na iban kundi ikaw Ginoo. Ang iya Ginoo Diyos kag manluluwas kag iya Ginoo alagaron simbahon kag iya Ginoo sundon siya kabuhi Elena Roma kag si Narcisa Abusyon i-bless. Yes, Lord, answer our prayer, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Amen. Sa pagpinamuyo ay mga viewers around the world, tabay pambatyagan naton ang presensya sa Ginoo sining nga tuig nga nagaupod sa aton. Kagkaroon mamati ta special number. Thank you sa ng special number. Paghalad nyo sa talentong ginhatag sa Ginoo sa inyo tingog. Kabay pa i-bless ka mo padayon. Mangin, blessing ka mo sa magapamati. Kag kita, viewers all around the world, kung diin man ka mo, ay kami nga mga alagad sa Ginoo, kabay pa, i-bless kita sa Ginoo sa nga New Year, sa mabakod nga lawas, kag mabakod pagto para makapadayon kita sa pagsunod, pag-alagad, kag magmapuslanon sa iya. Amen, Lord. Amen. Thank you.